Orang-orang Islam, semoga kalian ada nonton. Jangan percaya itu dong ditahan. Percaya dong tokoh-tokoh agama Islam kalian kayak NU tuh keren. Hargai orang beda agama. Kami tidak pernah ganggu agama kalian. Ini satu nih dia datang bikin kacau. Jangan percaya dia. Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan nama Donditan. Yang setan-setan begini harus omong terang benderang supaya anak-anak kita tahu. Pasin setan lewat dong geser, jangan nonton. Itu maksud saya. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Cukup lah ya. Cukup. Itu aja udah cukup, Boy. Itu banyak udah. Tebel itu. Berarti poinnya satu, yang merubah-rubah firman Tuhan adalah setan. Terus yang dialamatkan ke Donditan. itu dianggapnya saya. I'm standing behind an incredible assortment of Bibles that span 6 centuries. I have Bibles from the 1400s, 1500s, 1600s, 1700s, 1800s, and 1900s. And you know what's crazy? No two of these Bibles reads the same. They all read different. Mr. Reed Moon adalah seorang kolektor buku-buku langka yang berasal dari Provo, Utah, Amerika Serikat. Dalam koleksinya, ia memiliki berbagai salinan Bible kuno dari berbagai abad. Dari pengamatannya, ia menemukan bahwa setiap salinan Bible memiliki perbedaan isi, baik dalam teks, penambahan, maupun pengurangan ayat. Artinya, tidak ada kesamaan mutlak antara satu Bible dengan yang lainnya. Namun, ketika ia diminta untuk menunjukkan isi detail dari naskah Al-Quran kuno yang usianya juga telah ratusan tahun, ia dibuat sangat takjub. Tidak ada satu huruf pun yang berubah. Isinya tetap sama persis, dari masa ke masa, bahkan hingga hari ini. Inilah keajaiban Al-Quran, kitab suci yang dijaga langsung oleh Allah, sebagaimana janjinya dalam Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. After my previous video on the Quran, I have had many requests to show detailed pictures of the inside, and I will do that now. But before doing so, some of you may not know what the Quran is. The Quran is the sacred scripture of Islam and is regarded by Muslims as the infallible word of God revealed to the Prophet Muhammad, peace be upon him. I will now show you detailed images of the inside so that you may see what it looks like. Now, the Quran was first written about 1,400 years ago. This copy is about 300 years old, this copy is about 200 years old, and this copy is more recent. Now we will take a look, and I will show you all three. Here is the opening surah of the 300-year-old copy of the Quran. For those of you who can read it, what do you think? Does it read the same? Here is in the same 300-year-old copy toward the end of the Quran. Here is the 300-year-old copy. Here is the 200-year-old copy. The opening surah. Here is toward the end of the Quran in the second copy. And here is what the outside of this copy looks like. And here is the smallest version in the opening surah. And here is later in the book. And here is the smallest copy. Let's dive in. Hey ChatGPT, I have a question. Has the Quran been preserved? Hey Lily J. Yes, the Quran has been preserved in its original form through meticulous
oral and written transmission for over 1,400 years. Just to confirm, are you saying that it is a fact that the Quran was well documented and memorized during the Prophet's time? Yes, it's undeniable. Historical records, hadith collections, and the unbroken oral tradition confirm that the Quran was completely preserved during the Prophet's life. Wow, that's crazy. It really is. The Quran itself promises its protection. In Quran 15:9, Allah says, "Indeed, we have set down the Quran, and indeed we will be its guardian." This verse confirms that Allah has promised to protect the Quran from alteration. Also in chapter 2, verse 23, the Quran challenges its critics to produce even a single surah like it, and no one has ever met the challenge. Instead, throughout history, opponents of Islam chose to go to war, unable to match the Quran's linguistic, literary, and spiritual depth. Even today, with advanced AIs like ChatGPT, no technology or human effort can replicate its divine eloquence. The Quran's uniqueness, proven through centuries of unmatched perfection, affirms its authenticity and divine origin. Wow. This is just too much, guys. Honestly, this is just crazy. It's just undisputable, undeniable, undefeatable. The Quran is preserved 100%. Not only, it is the most preserved book ever in the whole entire world. Is that right, ChatGPT? Yes, that's right. The Quran is Subhanallah. Mengutip sebuah pernyataan yang sangat menggelitik dari pendeta Mel Atok, beliau berkata, "Yang suka mengubah-ubah ayat adalah setan." Lalu, mari kita renungkan bersama. Siapa sebenarnya yang suka mengubah-ubah ayat Tuhan? Dalam Islam, terbukti bahwa Al-Quran telah terjaga keasliannya hingga hari ini. Tidak ada satu huruf pun yang berubah dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga hari ini. Bahkan, jika ada yang mencoba mengubahnya, mereka pasti akan gagal. Berbeda halnya dengan kitab-kitab suci lainnya yang seperti telah kita saksikan tadi, telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu, baik dalam penambahan, pengurangan, maupun tafsir, yang terus berubah-ubah mengikuti zaman. Maka, sekarang, siapa sebenarnya yang telah mengubah ayat-ayat Tuhan? Apakah umat Islam yang menjaga wahyu dari generasi ke generasi? Ataukah mereka yang kitab sucinya telah mengalami revisi berkali-kali sejak diturunkan? Jika benar kata pendeta Mel Atok bahwa yang suka mengubah ayat adalah setan, maka pertanyaan selanjutnya, siapa yang sebenarnya yang telah mengubah ayat-ayat Tuhan? Ini bukanlah kebencian, tapi ajakan untuk berpikir jujur dan objektif, karena pernyataan tersebut sebenarnya berbalik kepada dirinya sendiri.